जय जगन्नाथ। ए कली जुगरे अल्पायुष मनुष्यों पाई केवल भागवत पठन श्रवण ही मुक्तिर एकमात्र आश्रय। भाव भक्तिर सह श्रवण द्वारा आस्ते आस्ते वैराग्य प्राप्त होई ज्ञान उदय होई थाए। एहाकु भावर सह नित्य श्रवण द्वारा परम पद मोक्ष प्राप्त हुए। एणु परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिबा नित्य। आसंतु भागवत आरंभ करिबा पूर्वरु टिके वंदना करिदबा। नमामि नमामि महा ग्रंथ भागवत कृष्ण रसे रसाणित रसपूर्ण गीत। नमामि नमामि कृष्ण गोविंदाय नमः। उद्धवंको देल पुण्य भागवत धर्म तत्वपूर्ण अर्थपूर्ण जीवन वेद। अभ्यास मात्र के कोटि जीव अवसाद। परम मंगलमय भागवत बाणी जीव तरी जीव शुणी भवतरंगिणी। नमामि नमामि व्यास विष्णु अवतार जन कल्याण करिल भागवत सार। वेद पुराण रु सर्व सारकु साउटी भागवत देहि अछ माळ परि गुंथि। नमामि नमामि आहे दास जगन्नाथ प्राकृत छंदे बांधिल श्रीमद्भागवत। नमामि सुत सौनक मैत्रेय विज्ञ नैमिषारण्ये करिल भागवत यज्ञ। नमो नम परीक्षित राजसी विज्ञानी भागवत शुणाइले सुख ब्रह्म ज्ञानी। नमामि नमामि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नमामि देवर्षि नम भक्त विदुर। परम शास्त्र प्राणिक निस्तारण पथ नमामि नमामि शास्त्र श्रीमद्भागवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश स्कंध दशम अध्याय। दशमे कुररादि सप्त गुरुंक शिक्षा जे वर्णित। अवधूत वाच शुण हे जदु नृपवर जे अबा अनुभव मोर। गुरुर शिक्षा मोर जेते सबु कहिबि तो ग्रते। जेते द्रव्य परिग्रह सर्वतो जान दुःखमय। एघेनि ज्ञानी अकिंचने निश्चिन्ते रहे सुख मने। पक्षींक मध्ये बलियार स्वभावे प्रचंड कुरर। नित्य मारई नाना पक्षी जीवन पोषे मांस भक्षी। तार महिमा जने शुणी बंदी करंती घरे आणी। से पुणी नित्य पक्षी मारे मांस भक्षई नहीं परे। केवल श्रम मात्र सार न भक्षे उचित आहार। एणु मु तार दुख चाही तहु गुरु शिक्षा पाई।
न करी वस्तु परिग्रह एका भ्रमई शून्य देह नाही मो मान अपमान गृह कलत्र पुत्र धन आत्मारे रमई मो नित्य भ्रमई निश्चिन्ते जगते परमानंद रस पाई निरते संसारे भ्रमई बालक तो हूँ एहा शिखी नुहई नाना दुखे दुखी केवल आहार व्यवहारे क्रीड़ा करई सर्वद्वारे किछि चिंता नाही तार एणु बालक गुरु मोर एबे हो शुण मन स्थिरे पूर्वे जे अवंती नगरे सुसाधु सुंदर शरीरे कन्याए थिला विप्र घरे से कन्या विवाह अर्थे बरी विप्रे मिलिले 5 4 से कन्या पिता संग मेले विवाह प्रस्ताव निरोले विचार करी कन्या माता निकटे बसाई दुहिता तंडुल अर्थे धान्य देई बोलई कन्या मुख चाहे बेगे तू कुटरोले भरी ता शुणी ब्राह्मण कुमारी रोले मुसळ एक करी कुटई बेनी करे धरी भुजे ता बलय कंकण कुटन्ते बाजे ऋण झुण शुणी कुमारी लज्जा पाई अधे कंकण हस्तु फेई पुणी कुटन्ते धीरे धीरे हस्ते कंकण नाद करे कुमारी मने विचारई संग गहळे गोळ होई एमंत विचारिण थोके पुणी फेइला एके एके बेनी कंकण बेनी करे कुटन्ते सावधान करे जही अनेक लोक मिली अवश्य उपजई कली तेणु कुमारी अनुरागे गुरु वचन शिक्षा भागे एकांते भ्रमु थाई मोही केवे हे संग न करई अभ्यासे जिणी मु पवन निरोधी चंचल मन वैराग्य जोग अभ्यासने बुलई आत्म संयमने एकाग्र करी दृढ़ मन हरिर पादे निवेदन तेणु निश्चल मोर ध्यान बंचई दुख सुखे दिन स्वभावे रज गुण छाड़ी सत्य संजोगे तम एड़ी सत को जिणे सत गुणे निर्वाण परम कारणे निश्चले थाई आत्म ध्याने बाह्य अंतर न प्रमाणे जेसने सरकारी पथे सरबिंधई हेठ माथे तार निकटे राजा गला से ताहा जानी न पारिला एणु ताहार तहु देखी मुए बे गुरु शिक्षा शिखी एकामो भ्रम ए संसार मोहर काहे नाही घर एणु मो सावधान चित्त अलक्ष्य गति मोर नित्य
ଅଳ୍ପ ଭାଷଣ ମୁନି ପ୍ରାୟେ ମୁହିଁର ହୋଇ ସ୍ଥିର ଦେହେ ବିଫଳ ନିତ୍ୟ ଦେହର ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ଦୁଃଖ ଘୋର ଏ ଘେନି ଗୃହାରମ୍ଭ ଛାଡ଼ି ଦେହର ରକ୍ଷା ମାତ୍ର ଲୋଡ଼ି ଆତ୍ମା କାରଣେ ବ୍ୟର୍ଥ ଘର କେବେ ହେନ କରି ତତ୍ପର ଶରୀର ରଖ ନିରୋଳେ ସର୍ପ ଯେ ସନେ ନାନା ବିଳେ ଏଣୁ ରୋଗ ଗୁରୁ କରି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମନ କରି ଘର ନ କରି ଏକ ସ୍ଥାନ ବଞ୍ଚଇ ନାନା ତୀର୍ଥେ ଦିନ ଦେଖ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କରି ଜଗତ ସର୍ଜଇ ମୁରାରି ପୁଣି ସଂଘାରେ କାଳ ରୂପେ ନିରୋଳେ ରହେ ଆତ୍ମ ସୁଖେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ବେନିର ସ୍ୱଭାବେ ବୋଲାଇ ଈଶ୍ୱର ଉପାଧି ବର୍ଜିତ ଈଶ୍ୱର ଫେନ ବିନା ସେ ଯେହ୍ନେ ନିର ସେ ହରି ସର୍ବଶକ୍ତି ଧରେ ସୃଷ୍ଟି ଛଇ ଯେତେବେଳେ ସୃଜଇ ମାୟା ଯୋଗ ବଳେ ହେ ନୃପନାଥ ଶୁଣ ଭଲେ ଏ ଗୁଣମୟୀ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବେଦ ବେଦାନ୍ତେ କହେ ଯାହା ସେ ମାୟା ନାନା ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ଅଛି ପୁରୀ ସେ ମାୟା ବଳେ ନାରାୟଣ ଜଗତ କରେ ପୁଣ ପୁଣ ତା ମଧ୍ୟେ ଜୀବ ରୂପ ଧରି ବିହରେ ନାନା କ୍ରୀଡ଼ା କରି ଯେସନେ କୀଟ ଉର୍ଣ୍ଣ ନାଭି ନିଜ ବଦନ ସୂତ୍ର ଭାବି ଜାଲ ନିର୍ମାଇ ରାତ୍ର ମୁଖେ ମଧ୍ୟେ ବିହରେ ଆତ୍ମ ସୁଖେ ଏକାନ୍ତେ ରାତ୍ରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ତା ସଂଘରେ ଏ ରୂପେ ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳା କରି ସଂସାରେ ଖେଳେ ନର ହରି ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରପତି ସଂସାରେ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଗତି ଦେହ ବିଯୋଗ କାଳେ ଜନ୍ତୁ ମନେ ଚିନ୍ତଇ ଯେତେ ହେତୁ ଏକାନ୍ତ ସ୍ନେହ ଦ୍ୱେଷ ଭଏ ନିଶ୍ଚଳ ଧ୍ୟାନ ଯହିଁ ରହେ ଜନ୍ମଇ ସେହି ରୂପ ଧରି ଯେସନେ କୀଟ ପେଶସ୍କାରୀ କୀଟ ଆଣଇ ନାନା ରୂପେ ନିଜ ଭୁବନେ ନେଇ ସ୍ଥାପେ ଯେ କୀଟ ପ୍ରାଣ ଯିବା ବେଳେ ତାକୁ ଦେଖି ଥାଇ ଡୋଳେ ଭୟ ଚିନ୍ତଇ ତାର ରୂପ ଜନ୍ମଇ ଘେନି ସେ ସ୍ୱରୂପ ମୋହର ମନ ସେହି ମତେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଅବିରତେ ନିଶ୍ଚଳେ ସ୍ଥାପି ସାବଧାନେ ବୁଲଇ ମହି ପର୍ଯ୍ୟଟନେ ଏମନ୍ତେ ଗୁରୁ ମୋର ଯେତେ ତାହାଙ୍କ ଉପଦେଶ ମତେ ଶିକ୍ଷିଣ ମନେ ମୁହିଁ ଧରି ଭ୍ରମଇ ଅବନି ବିହରି ଦେହକୁ ଘେନି ଗୁରୁ ପଣେ ଯାହା ଶିଖିଛି ଧରି ମନେ ଏ ଦେହ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଇ ଏ ଭାବ ବୁଝି ମୋର ମତି ଏ ଦେହେ ନ କରେ ପିରତି ଅନେକ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଭାଗ୍ୟେ ମୋ ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ବୈଭାଗ୍ୟେ ଉଦାସୀ ମତେ ଦେହେ ଥାଇ
गुरुଙ୍କ उपदेश ध्याई पुत्र कलत्र पशु दासे एहांकु पोषी देह आसे देहर संगे रहंती मरणे केहि न जानती नियत कर्म संग करी अंध जे सने जष्टि धरी वृक्षर धर्म प्राय देही अवश्य जन्मिले मरई एणु अनित्य देहे मोहि केबे हैं विश्वास न जाई ए देह इंद्रिये आबोरी भुंजंती जणे जणे धरी श्मशाने मृत पिंड जेने स्वान श्रुगाळंक वदने रसलाल से जिह्वा धरे आहार अर्थे भ्रम करे निज स्वभावे षडर से भ्रमई नाना देशे देशे तृषार बेले केबे पुणी मागई सुशीतल पाणी न पाई करे बहु प्रास एमंते आत्मा जाई नाश इंद्रिय धरई पूर्ण बळे भ्रमई मई थुन फळे अमृत प्राय जोनि दिशे एणु भ्रमई काम आसे शीत तपत चर्म धरे अग्नि पवने आश्रा करे क्षुधा नळे धरे पेट आत्मा को करे छटपट जावत न पुरे उदर तावत ज्ञान काहीं आर श्रवण धरे पुण पुणी स्तुति निंदन वाक्य शुणी नासिका धरे गंध आसे एणु भ्रमई शुचि वासे चक्षु धरई रूप अर्थे एणु भ्रमई नाना पथे अंते धरई कर्म राशि बेष्टित हुए काल पासी बहुत सपतणी जेन्हे स्वामी मारंती अपमाने जीवर अल्प सकती सत्य युवती एक पति कामिनी गणे बंदी होई से जेने अल्पे मरई एणु ए साधारण देहे ज्ञानी की वस्तु ज्ञान नोहे ए देह पड़े माया जड़े निज निस्तार पथ हुड़े जेते सृष्टि रे रचना कीटहु ब्रह्मादि कल्पना आत्मा क्रीडने नर हरि पूर्वे अनेक सृष्टि करी संसारे खेली नाना मते संतोष न लभिला चिते तेणु मानव सृष्टि कला जहि विश्राम सर्वलीला मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान ब्रह्मादि सकल शरीर स्वभावे असत्य संसार भ्रमेण कोटि जोनि जन्मे विपाक अवशेष कर्मे केवल शुभ कर्म भाग्ये निश्चय गोविंद अनुरागे दुर्लभ मनुष्य शरीरे जन्मई अनित्य संसारे से देह लभी मही तले अनेक शुभ कर्म फले भाग्य दुर्लभ देह पाई जाहार ज्ञान प्रकाशई
जगत देखे विष्णुमये सेन पड़ई माया मोहे मनुष्य मुंडे मृत्यु बसे आत्मा को अनुक्षणे ग्रासे जावत मृत्यु अछि दूरे सुंदर जुबा कले बरे साधिब सकल सकती जेणे जन्मिब विष्णु भक्ति ए जीव बंदी कर्म पासे साधिब बंधन उश्वासे ए रूपे हृदय निर्भेदे आत्मा को ईश्वर भेदे देखई ज्ञान चक्षु द्वारे दुर्लभ मनुष्य शरीरे सकल संग परिहरी एणु मु एते गुरु करी सुदूरे तेजी अहंकार आनंदे भ्रमई संसार। श्री भगवान वाच एमंत कही अवधूत शांत गभीर गुणजूत शुणी आनंद जदु राजा तार चरणे कले पूजा स्तुति करंती सावधाने ब्राह्मण गला अंतर्ध्याने शुणी अवधूत वचन राजा पशिला घोर वन सकल संग दूरे तेजी ध्यान गोविंद पादे भोजी जोगे निवेशी कले बर लभिला गोविंद पयर उद्धव कृष्णर संवाद शुणन्ते खंडई प्रमाद परीखे सुक मुनि कहे सुजने कर लये ए 24 गुरुवाणी उद्धवे कहे चक्रपाणी से कथा परम आनंदे संक्षेपे 11 स्कंधे प्राकृत बंधे भागवत प्रकाशी सन्थ जनहित कहि जगन्नाथ दास कृष्ण चरणे देई चित्त। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 11 स्कंधे जदुराजावधूत संवाद नाम 10 अध्याय। 11 अध्याय देह संबंधरु संसारे 11 विचार। श्री भगवान वाच कहन्ति प्रभु पद्म पाणी शुण उद्धव साधु वाणी तो अटु भकत प्रधान तोते प्रसन्न मोर मन मोहि कहिली धर्म जेते आगम निगम उकते से धर्म दृढ़ करी मने साधन कर सावधाने जे वर्ण धर्म कुल धर्म जे विधि आचार आश्रम कर्म करिब काम तेजी सात्विके मोर पादे भोजी जीव देखिब शुद्ध चित्ते मोह गहन ए जगते आरंभ मान विपर्जय सर्वविकार मायामय स्वपने नाना उपभोगे से जन्हे आत्मार संजोगे मणई सत्य प्रायता दृष्टि श्रवणे सर्व माया जेते देखई नाना रंगे विफल होए निद्रा भंगे एणु प्रवृत्ति धर्म एड़ी निवृत्ति धर्मे मन बढ़ी साधु संग में सेवा करी
धर्म साधिब शिक्षा करी जानिले तत्व उपदेश तेबे करिब कर्म न्यास जे अबा कर्म करसण मते करिब समर्पण जम नियम बेनि पथे जंत्रे साधिब यथोचिते सेविब साधु सुज्ञजन मोर चरणे जार मन सुत कलत्र धन प्राण जे मते करे समर्पण एमंत गुरु सेवा करी चिते मोहर रूप धरी तेजीव मान अहंकार मद मत्सर जे विकार दृढ़ सुहृद गुरु ठाई निर्मल सन होई ज्ञान अभ्यासी अविरत चंचल न करिब चित्त समता दृष्टि सत्य भाषा एणे करिब नित्य आशा दारात नय गृह क्षेत्र स्वजन बांधव जे मित्र संपद विपद संचये धरिब उदासीन देहे आकाश जेन्हे सर्वशून्य से रूपे होई उदासीन विमुक्त बंध महाशय सर्व देखिब मायामय केबे हे रही अभिमानी आत्मा परवे तत्व ज्ञानी देह को देखुथिब भिन्न काष्ठरे जेन्हे हुतासन ए रूपे आत्मा निर्विकार ए देह गुणरु बाहार देहर मध्य जेणु थाई ता नाम गुण को भजई काष्ठ संजोगे अग्नि देहे काष्ठर आकार को घेने ईश्वर मायारे निर्माण स्थूल सूक्ष्म देह मान जीवर संसारटीए सत्य पराये प्रते होई गुरु वचने हा जाने अवस्तु प्राय सर्वमणि जगत देखी विष्णुमय छाड़िब सकल संशय गुण कर्म जे अहंकार चित्तरु होई जीव दूर रहिब निज रूप घेनी इंधन बिना जेन्हे अग्नि कर्म करणे फल पाई प्राणिता अवश्य भुंजई स्वतंत्र नहे सर्वकाले दुखे भ्रमई सयले जीवर देहे बद्ध पास केबे हे नाही सुख लेस निगड़ बंधन पयरे बंदी जे सने बंदी घरे काल बंचई दुख सही मूर्ख पंडित भेद नाही दारुण दुख सुख मणे सुख को दुख प्राय गणे एमंते वृथा अहंकारे जीव भ्रमई निरंतरे से जेबे दुख सुख बुझे सम्मुखे मृत्यु संगे जूझे बुद्धि विवेक ज्ञान बळे मरण जीर्णई केळे कर्मे प्राणीर सुख नाही
କେବଳ ଅନର୍ଥଟି ସେହି, ଏହା ନ ବୁଝି ମୂଢ଼ ଜନେ ତପ କରନ୍ତି ଫଳ କାମେ। କାହାରି ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ଯଦ୍ୟପି ଅର୍ଥ କାମ ମିଳେ, ତେବେ ହେଁ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ ଶେଷ, ଭୁଞ୍ଜନ୍ତେ ଲୋଭେ ବହୁ କ୍ଲେଶ। ଯାହାକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ପଥେ, ଶ୍ମଶାନେ ଶିରଚ୍ଛେଦ ଅର୍ଥେ। ତାହାର ଯେତେ କାମ ଅର୍ଥ, ତୋଷଣେ ନୁହନ୍ତି ସମର୍ଥ। ସଂସାରେ ଦେଖି ଶୁଣି ଯେତେ, ବିଚାରେ ଦୁଃଖ ଏ ସମସ୍ତେ। ମାନ ମତ୍ସର ଗର୍ବ ଲୋଭ, ବିନାଶ ଅପଚୟ ଭାବ, ଏ ସର୍ବ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଉଦ୍ଧବ ଏହା ପରିମାଣ, କର୍ମର ଫଳ ନାନା ଗତି। ଶୁଣତୁ ଏବେ ଦେଇ ମତି, ଏ ଲୋକେ କରି ବ୍ରତ ଦାନ, ଯଜ୍ଞ ଦେବତାରାଧନ। ସେ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ, ଭଞ୍ଜଇ ଦିବ୍ୟ ଦେହ ବହି। ନାନା ପ୍ରକାର ସୁଖ ଯେତେ, ଭୋଗ କରଇ ଦେବ ମତେ। କର୍ମ ନିର୍ମିତ ପୁଣ୍ୟ ରଥେ, ଫଳ ଭୁଞ୍ଜଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥେ। ଦିବ୍ୟ ଯୁବତୀ ଗଣ ସଙ୍ଗେ, ବିମାନେ ରମେ ନାନା ରଙ୍ଗେ। ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ଯୁବତୀ, ରଥ ପାରୁ ସେ ପନ୍ତି ପନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ର କିଙ୍କିଣୀ ନାଦ ଧୀରେ, ଲଳିତ ମଙ୍ଗଳ ମଧୁରେ। ବିବିଧ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଗାନ, କରି ତୋଷନ୍ତି ତାର ମନ। ଯାବତ କର୍ମ ଫଳ ପୁରେ, ତାବତ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କରେ। ପୁଣି ପଡ଼ଇ କର୍ମ କ୍ଷୟେ, ସଂସାରେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ମୋହେ। ଏଣୁ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ପାକେ, ଜୀବ ଭ୍ରମଇ ଦୁଃଖ ସୁଖେ। ଅସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ଯେତେ ଭାବ, ଉଦ୍ଧବେ କହନ୍ତି ମାଧବ। ସୁକର୍ମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପାଇ, କୁକର୍ମେ ଅସାଧୁ ମିଳଇ। ପୂର୍ବ ବିପାକ କର୍ମ ଫଳେ, ଯେବେ ଅସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିଳେ। ଅଧର୍ମ ବଢ଼େ ଦିନୁ ଦିନ, ନିରତେ କୁସଙ୍ଗ ମିଳନେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲମ୍ପଟ କାମଯୁତ, କୃପଣ ପାଷଣ୍ଡ କୁତ୍ସିତ। ପରପୀଡ଼ନ ଭୂତ ହିଂସା, ସୁଖ ଗହଳେ କରେ ଆଶା। ଯଜ୍ଞ କରଇ ବିଧିହୀନେ, ପଶୁ ମାରଣ ଅବିଧାନେ। କଳ୍ପିତ ପିତୃ ଯଜ୍ଞ ଛଳେ, ପଶୁଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରେ ବଳେ। ପୂଜଇ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗଣେ, ଆତ୍ମାର ହିଂସା ନ ପ୍ରମାଣେ। ଜୀବ ମାରଣ କର୍ମ ଫଳେ, ନରକେ ପଡ଼େ ଅନ୍ତ କାଳେ। ମାୟା ଯନ୍ତ୍ରିତ ନାନା ଯୋନି, ଭ୍ରମଇ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଘେନି। ସ୍ଥାବର ଆଦି ଚାରି ଦେହେ, ପଶୁ ପତଙ୍ଗ କୀଟ ହୋଏ। ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ବାଜି ଗଜେ, ଏ ରୂପେ ନାନା ଯୋନି ଭୋଜେ। ଅଶେଷ କୋଟି ଯୋନି ଭ୍ରମେ, ଅର୍ଜିତ କର୍ମେ ପଥ ଶ୍ରମେ। ଏମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଅବଶେଷେ, କିଞ୍ଚିତ ଧର୍ମର ସକାଶେ। ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରେ, ଜନ୍ମ ଲଭଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ। ଭାଗ୍ୟେ ଦୁର୍ଲଭ ଦେହ ଧରି,
पुणे भ्रमई कर्म करी कर्मटी नाना दुख देई किंचित सुख नाही तही कर्म करन्ते पाई देह एणुटी कर्म दुखमय कुबेर वरुण नळ एआदि 10 दिगपाल देख ए कल्पधिकारी स्वभावे मोर अंशधारी ब्रह्मा मोहर अंश बही सकल सृष्टि से करई मोहर तहु संभवंती निकटे भय न रहंती गुण सकाशे कर्म सृजे एणु विषय जीव भुंजे एणु ए जीव कर्म मये अकर्मे दंडे हे न रहे जावत विषय रे रति गुणे विषम भावे थांती तावत नाना विध रूपे जीव भ्रमई मोह कल्पे जावत नाना भावे छन्न तावत जीव पराधीन जावत पराधीन होई ईश्वर तहु भय पाई शोक मोहरे होई जूत संसारे भ्रमई तावत मायार बळे क्षोभ पांती नाना प्रकारे मोते चिंती अनेक भ्रमी श्रमे फुटे केवे हे माया तान तुटे एमंते गोविंदर बाणी उद्धव बोले ताहा शुणी प्रणाम करी कृष्ण पादे बोले आनंद गद गदे उद्धव वाच शुण हे प्रभु दामोदर त्रिगुणे जात ए शरीर जीव जे अछि देह मध्ये निर्लेप परम आनंदे गुणे बंधन नाही तार स्वभावे नित्य निराकार तार बंधन तिनि गुणे तो नाथ बोलू की कारणे केमंते होए ता बंधन कह हे श्री मधुसूदन कि भावे थाई अंतर्गते संसारे बिहरे केमंते केते लक्षणे ताहा जाणी केमंते भुंजे अन्न पाणी कि रूपे प्रचरई जने आसने शयने गमने तो नाथ मोर प्राणपति भक्तवत्सल दासरथी अच्युत अनंत मुरारी बळे के पारे तोते धरी संसारे बंध मोक्ष दुई केमंते कल्पे तार देही एक अनेक अबाकेते कह गोविंद शुद्ध चित्ते मोहर चित्ते भ्रम जेते कहिली तोहर ग्रते मोघरे ज्ञान दीप जाली अज्ञान खंड बनमाली बोलोई विप्र जगन्नाथ कृष्ण चरणे देई चित्त उद्धव पचारिले जेते श्री एकादश भागवते सुजने शुण देई चित्त
मुतुम्भ भृत्यंकर भृत्य। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे भगवदुद्धव संवाद नाम एकादश अध्याय। द्वादश अध्याय। बद्ध जीव जे जीवन मुक्त साधु आवर जे भकत एमानंकर जे लक्षण। द्वादश अध्याय वर्णन शुणेण उद्धव वचन कहन्ति श्रीमधुसूदन। श्री भगवान उवाच तो जाहा करू हो प्रसन्न जीव आत्मार तत्व ज्ञान। जीवर बद्ध मुख्य बेनी बेचारो जेते शास्त्र घेनी। केही न पांति तार अंत एणु से बोलाई अनंत। त्रिगुणे बंध मोक्ष होई जेणु से गुण मायामयी। वास्तवे से ही बंध मोक्ष जीव को न लागे प्रत्यक्ष। जन्म मरण शोक मोह सुख दुख आदि संशय केवल माया भ्रम एहि ए जे जीव को लागे नाही। स्वप्ने देखई प्राणी जाहा निद्रा छाड़िले जेन्हे माया। विद्या अविद्या मोर देह बंध मोक्ष ही मायामय। एबेनि मध्ये मोर अंश जीवर स्वरूपे प्रकाश। अविद्या बळे बंदी होई हीन कुमति भाव बही। तेणु भ्रमई माया भ्रमे कर्मार्जित पथ श्रमे। मज्जई माया अहंकारे निज महिमा न सुमरे। स्वभावे नित्य मुक्त यद्यपि जीव विद्यायुक्त। आत्मा को आत्मा जेबे स्मरे परम आनंदे विहरे। एबे तु शुण हे उद्धव जीव परम बेनि भाव। जेणु से बेनि संग होए बद्ध विमुक्त भाव बहे। एकई वृक्षे हंस दुई बसंती प्रिय भाव बही। स्वभावे घेनी सखा हंती एक आरके न छाड़ती। समान शक्ति से बहंती बद्ध विमुक्त बेनि गति। से वृक्षे जेते फल फले एक भुंजई ताहा बळे। एक वंचई उपवासे निर्लेप निरंजन से। नित्य आनंद परिपूर्ण सकल देखई समान। से हु न जाने निज पर जेणु निर्मल ज्ञान तार। जे हंस वृक्ष फल खाई लोभे बंधन तार देही। अज्ञाने न जाणई किछि एमन्ते बेनि आत्मा लखी। परम परम आनंदी अविद्या संगे जीव बंदी। प्रत्यक्षे देहे से बसई
ନଥିଲା ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ଏ ଭାବେ ଥାନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗଣି ଦେହେ ନଥାଇ ଥିଲା ପ୍ରାୟ ଯେ ମଣେ ସେ ବଞ୍ଚିତ କାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତେ ଯେହ୍ନେ ମିଛ କୁମତି ମଣେ ତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏଣୁ ବିଷୟ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ବିଧି ଆଚରଣେ ଜୀବ ସେ ଉଦାସୀନ ରୂପେ ବସଇ ତାହାଙ୍କ ସମୀପେ ଏଣୁ ପରମ ନାମ ତାର ନିର୍ଲେପ ନିତ୍ୟ ନିରାକାର ଯେ ଭାବେ ଅହଙ୍କାର ମିଶେ ଇନ୍ଦ୍ରି ବିଷୟ ରସେ ରସେ କୁମତି ଅଦୃଷ୍ଟ ଧୀନ କର୍ମର ଫଳେ ସେ ବନ୍ଧନ ଏଣୁ ସେ ଗୁଣ କର୍ମମୟେ ପ୍ରକାଶେ କର୍ତ୍ତା ଭୋକ୍ତା ପ୍ରାୟେ ଏଣୁ ପରମ ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟେ ଉଦାସୀ ମତେ ସର୍ବଠାଏ କେବେ ନ କରିବ ସଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ରେ ଯେ ସନେ ତରଙ୍ଗ ସର୍ବ ବିଷୟ ପରବଶ କେବେ ନହିବ ବିଶ୍ୱାସ ଆସନ ଶୟନ ମାର୍ଜନେ ଭୋଜନ ପାନେ ଅବଧାନେ ଶ୍ରବଣ ଗମନ ସ୍ପର୍ଶନେ ପ୍ରପଞ୍ଚ ରୂପ ଦର୍ଶନେ ଏ ସର୍ବ ଭାବେ ଉଦାସୀନ ଯେ ରହେ ସେହୁ ମହାଜନ ଯେହ୍ନେ ଆକାଶ ସବୁଠାରେ ଅଛି ସେ ନ ଲାଗି କାହିଁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଜଳେ ଅଛି ସେ ନ ଲାଗି ନିଶ୍ଚଳେ ସକଳ ସ୍ଥାନେ ସଞ୍ଚରଇ ପବନ କାହିଁ ନ ଲାଗଇ ତେସନେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତରେ ଭୁଞ୍ଜାଇ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଥାଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରାୟେ ବଦ୍ଧ ନୁହେ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ତାର ସଂସାର ନିବର୍ତ୍ତଇ ନିରଭିମାନ ଗୃହେ ଦେହେ କରି ଭ୍ରମଇ ସର୍ବଠାଏ ସଂକଳ୍ପନ ଭାବଇ ମନେ ଗୃହ ଶରୀର ଅଭିମାନେ କେ କରେ ହିଂସା ଅହଙ୍କାର କେ ପୁଣ କରେ ନମସ୍କାର କେ ଅବା କରେ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ଏଣେ ନ କରି ଭେଦମତି ଅଦୃଷ୍ଟ ମାନି ଅବଧାନ ଚିତ୍ତରେ ଧରି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମେ ଦେଖଇ ସର୍ବଂଶ ଭେଦନ କରି ଗୁଣ ଦୋଷ ଚିତ୍ତ ନିରୋଧୀ ଏ ଶରୀରେ ଯେ କିଛି ନ ବୋଲେ ନ କରେ ଅସାଧୁ ସାଧୁ ଭେଦ ନାହିଁ ସ୍ତୁତି ନିନ୍ଦନ ନ କରଇ ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲିବା ପଣ୍ଡିତ ସେ ଆତ୍ମାରାମେ ଜଡ଼ ମତ ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖଇ ପ୍ରାଣୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ହୃଦୟରେ ତାହା
न धरई जेणु से निज भावे थाई जे सर्वशास्त्रे सुपंडित जानई सर्व धर्म तत्व से जेबेते गुण घेने परमानंद को न चिन्हे सकल शास्त्र व्यर्थतार केवल श्रम मात्र सार कुधेनु बांधी गृहे जेन्हे निराश होंती क्षीर पाने दुष्ट भारी जा शोभा देखी जे गृहे काम लोभे रखी सकल धर्म तार नाश नरके करे गृहवास जार शरीर पराधीन कुपुत्र करे जे रक्षण मो नाम न शुणी जा मुखे जे लोभे गृहे धन रखे पात्रे न करे समर्पण कुमति कुत्सित कृपण दुखीरु दुखी से बोलाई उभय लोके सुख नाही मोर निर्मल जस नाम जे अबा अछि गुणग्राम मो कथा जा मुखे न शुणे व्यर्थ जीवन परिमाणी जेवा पंडित इह लोके मो नाम नित्य गुणे मुखे मु सर्वभूते अछि पुरी ए भावे मन मोरे धरी तत्व विचारी तोटे भ्रांति भव सागरु तरी जानती बोलंती जगत जीवन ए जोग गति तत्व ज्ञान एहा जेन धरिबे चित्ते संसार तरिबे के मन्ते तू जेबे मन मोर देहे धरि न पारु माया मोहे तेबे सकल कर्म मते समर्पी रह दृढ़ चित्ते सकल कर्म ए जगते भावे कहिली मुहि तोते मोहर जन्म कर्म नाम शुभ पवित्र पुण्य धाम आवर गुण अछि जेते उद्धव शुण एक चिते स्मरण कीर्तन श्रवण जे मोर धर्म आचरण सर्व समर्पी मोर पादे संसार तर अप्रमादे ए रूपे उपासना कर निश्चय लभिबु मो पयर साधुंक संग कर नीति लभिबु निर्मल भक्ति भक्ति करी शुद्ध चित्ते ज्ञान लभिबु तो साक्षाते ज्ञाने संसार हेबु पार शुणी उद्धव जोड़ी कर बोलई कृष्ण मुख चाहे भोनाथ कर मते त्राही मु तोर चरणे शरण कहत भक्ति लक्षण
କି ରୂପେ ଭକତଙ୍କୁ ଜାଣେ ଭକତି କି ରୂପେ ପ୍ରମାଣେ ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମସାର ସ୍ୱଭାବେ ପ୍ରକୃତି ରୂପର ଭକତ କରେ ତୋତେ ବସ ତାର ରକ୍ଷଣେ ତୋ ପ୍ରକାଶ ଭକତ ହିତେ ତୋର ତନ ଏଣୁ ଭକତ ବାକ୍ୟ ମାନ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଣତ ଜନର ପାଳନ ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମରାଶି ତୁ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ପଶି ସକଳ ତୋହର ଭିଆଣ ଏଣୁ ତୁ ପରମ କାରଣ ଭକତି ଲକ୍ଷଣ ଯେ ମନ୍ତେ ଜାଣିବି କହ ଦୟା ଚିତେ ଭକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ମୋତେ କହ ଯେଣେ ଖଣ୍ଡିବ ମାୟା ମୋହ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ସାଧୁଙ୍କ 30 ଲକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଧବ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ସମଦରସି ସତ୍ୟ ସାର ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ମତି ଯାର ଦ୍ରୋହ ବର୍ଜିତ ଶାନ୍ତି ପର ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱଭାବ ମହାଧୀର କୃପାଳୁ ସର୍ବଲୋକ ହିତ ଶୁଚି ଦରିଦ୍ର ଦୃଢ଼ ବ୍ରତ ଅଳ୍ପ ଭୋଜନ ଧର୍ମେ ସ୍ଥିର ମୃଦୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଧୃତିଶୀଳ ସୁକଲ୍ୟ ମାନି ମାନଦ କବି ମୈତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ବୋଧ ଜିତ ଷଡ୍ଗୁଣ ପ୍ରମାଦି ଗଭୀର ଚିତ୍ତ ଧୀର ବୁଦ୍ଧି ଏ ଆଦି 27 ଗୁଣ ବିଶେଷ ମୋହର ଶରଣ ଏତେ ଲକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷୀ ଯାହି ଜୟ ବୈଷ୍ଣବଟି ସେହି ମୁଁ ବେଦ ରୂପେ ଅଛି ଭଣି ଧର୍ମ ଧର୍ମ ପରିମାଣି ତହିଁରେ ଦୋଷ ଗୁଣ ଯେତେ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ସକଳ ଧର୍ମ ତେଜି ଚିତ୍ତେ ଯେ ମତେ ଭଜେ ଦୃଢ଼ ମତେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭକତ ଉତ୍ତମ କହିଲେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ଜାଣି ନ ଜାଣି ମୋ ମହିମା ଭଜନ୍ତି ଭକତ ଉତ୍ତମା ବିଚାରି ସର୍ବଧର୍ମ ତେଜି ମତେ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ଭଜି ମୋର ମଧୁର ରୂପ ଦେଖି ସକଳ ସୁନ୍ଦର ଉପେକ୍ଷୀ ବେଗ କରିବ ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବନ୍ଦନ ନାନା ପ୍ରକାରେ ସେବା ଯେତେ ଭାବେ କରିବ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ମୋର ଅମୃତ କଥା ସାର ଶ୍ରବଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିତ୍ୟ ଯାର ମୋର ଧ୍ୟାନେ ଦୃଢ଼ ମତି ସକଳ ମତେ ସମର୍ପନ୍ତି ସେବକ ଭାବେ ଆତ୍ମା ମନ ମୋ ପାଦେ କରେ ନିବେଦନ ମୋ ଜନ୍ମ କର୍ମର କଥନ ମୋର ଉତ୍ସବେ ହୃଷ୍ଟ ମନ ନାନା ସୁବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଗୀତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ମୋ ଅଗ୍ରତେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିବ ବହୁ ମିଳି ମୋ ଘରେ ଦେଇ ଦୀପାବଳି ଆନନ୍ଦେ କରି ମହୋତ୍ସବ ଦିବସ ରଜନୀ ବଞ୍ଚିବ ମୋହର ଯାତ୍ରା ପର୍ବା ପର୍ବେ ବିଧି ବିଧାନ ଯଥା ପୂର୍ବେ ଯେବା ବୈଦିକ ଦୀକ୍ଷା ମାନ କରିବ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ବୈଷ୍ଣବ ଲକ୍ଷଣ ମୋ ବ୍ରତ ସେ ରୂପେ ଥିବ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତ ଗୃହେ ସ୍ଥାପିବ ରୂପ ମୋର ଅତି ବିଚିତ୍ର ମନୋହର ଆପଣା ହସ୍ତେ ନିର୍ମାଣିବ
ନହିଲେ ପରେ କରାଇବ। ନାନା କୁସୁମ ବନରପି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ବୃକ୍ଷ ସ୍ଥାପି। ମାର୍ଜନୀ ଧରି ନିଜ କର ମାର୍ଜନା କରିବ ମୋ ପୁର। ଗୋମୟେ ଲିପିବ ମୋ ଘର ନାନା ମଣ୍ଡଳେ ମନୋହର। ସେବକ ପରି ଗୃହେ ଦାଣ୍ଡେ ଲେଖିବ ନାନା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଡେ। ମୋର ମନ୍ଦିର ମନୋହର କରିବ ବିଚିତ୍ର ସଂସ୍କାର। ଆଦି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେ ସାଧିବ ଗୃହାରମ୍ଭ ମତେ। ମାନ କୈତବ କୂଟ ଦମ୍ଭ ଚିତ୍ତେ ନ କରିବ ଆରମ୍ଭ। ମୋ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରି ମୋର ଚରଣ ଚିତ୍ତେ ଧରି। ଯେ ପୁଣ୍ୟ ଆପଣେ କରିବ କେବେ ପରେ ନ କହିବ। ଯେ ଦୀପ ମୋତେ ସମର୍ପିବ ତା ନ କାର୍ଯ୍ୟେ ନ ଜାଳିବ। ପୁଣି ଯା ଅନ୍ୟେ ଭୋଗ ଦେବ ତା ମୋତେ କେବେ ହେନ ଦେବ। ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୋତେ ସମର୍ପିବ ପୁଣି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ। ମୋ ଦ୍ରବ୍ୟେ ଅଧିକାର ଯେତେ କେବେ ହେନ କଳ୍ପିବ ଚିତେ। ଆତ୍ମାର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ଯା ଜଗତେ। ଯେବା ମିଳିବ ଅକସ୍ମାତେ ଆନନ୍ଦେ ସମର୍ପିବ ମୋତେ। ମୋର ପ୍ରସନ୍ନେ ତାର ଫଳ ହୋଇବ ଅନନ୍ତ ନିଶ୍ଚଳ। ମୋତେ ପୂଜିବ ଯେତେ ସ୍ଥାନେ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ ସାବଧାନେ। ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣ ରବି ଗଗନ ପବନ ପୃଥିବୀ। ଜଳ ବୈଷ୍ଣବ ଆଉ ଅଗ୍ନି ଆତ୍ମା ସହିତ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀ। ଉଦ୍ଧବ ପୂଜା ସ୍ଥାନ ମୋର ଏ ରୂପେ ଅଟନ୍ତି 11। ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତେ ପୂଜିବ କହିବା ଶୁଣ ହେ ଉଦ୍ଧବ। ଶୀତଳ ଜଳ ତୃଣ ଦାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜିବ ଗୋସ୍ଥାନେ। ଅତିଥି ମତେ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟେ ବିପ୍ରେ ପୂଜିବ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ। ପବିତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟେ ରବି ପୂଜିବ ବେଦ ମାର୍ଗେ। ଆକାଶ ବର୍ଣ୍ଣ ହୃଦେ ଧରି ଧ୍ୟାନେ ପୂଜିବ ନର ହରି। ପ୍ରାଣ ପବନ ସମାଧାନେ ଉଦ୍ଧବ ପୂଜିବ ପବନେ। ଭୂମି ପୂଜିବ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରେ ସଂସ୍କାର ବିଧି ବେଦ ମତେ। ଜଳେ ପୂଜିବ ମତେ ଭାବେ ବିବିଧ ଜଳମୟ ଦ୍ରବ୍ୟେ। ବୈଷ୍ଣବ ଆଣି ନିଜ ସ୍ଥାନେ ଅନଭୋଜନ ଜଳପାନେ। ଅଭିଗମନ ଅନୁଜାନେ ପୂଜିବ ଇଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ଯେହ୍ନେ। ଆରମ୍ଭି ସଂସ୍କାର ନଳେ ଘୃତ ଇନ୍ଧନ ଚରୁତିଳେ। ଅଗ୍ନି ପୂଜିବ ମୋର ଧ୍ୟାନେ ନିର୍ମଳ ନିଶ୍ଚଳ ଭୁବନେ। ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଧ୍ୟାଇ ପୂଜିବ ନାନା ଭୋଗ ଦେଇ। ସକଳ ଭୂତେ ମୁଁ ବସଇ ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ହୋଇ। ଏଣୁ ଅନନ୍ତ ରୂପେ ମୋତେ ଧ୍ୟାନେ ପୂଜିବ ସର୍ବଭୂତେ। ଏ ବିଧି ମୋତେ ନାନା ଠାବେ ମୋତେ ପୂଜିବ ପ୍ରିୟ ଭାବେ। ଯେତେ କହିଲି ପୂଜା ସ୍ଥାନେ ମୋତେ ପୂଜିବ ଏ ବିଧାନେ। ନୀଳଜୀ ମୁତ କଳେବର ରାଜୀବ ଲୋଚନ ସୁନ୍ଦର। ଶଙ୍ଖ ନଳିନ ଚକ୍ର ଗଦା ଚତୁର୍ଭୁଜେ ଶୋହେ ସଦା। ସୁଗନ୍ଧ ବନ ମାଳା କଣ୍ଠେ ରତ୍ନମେଖଳା କୋଟି ତଟେ। ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଯେସନେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ। ରବି ଶଶାଙ୍କ ବିରାଜଇ
ଏମନ୍ତ ଧ୍ୟାନେ ମନ ଦେଇ ଏ ବିଧି ମତେ ପୂଜା କରି ମୋ ରୂପ ମନେ ଅବଧାରି ମୋ ଭାବେ ଥିବ ନିରନ୍ତରେ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ କହୁଁ ତୋରେ ତୀର୍ଥ ଗମନ ଯଜ୍ଞ ଦାନ କୂପତଡ଼ାଗ ଦେବସ୍ଥାନ ଏ ଆଦି କର୍ମ କରି ଯେତେ ମୋ ପାଦେ ସମର୍ପିବ ନିତ୍ୟ ଏ ରୂପେ ପୂଜି ମୋ ଚରଣେ ଲଭିବ କତି ଦୃଢ଼ ମନେ ନିରତେ ଥିବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗେ ଏଭାବେ ପ୍ରାଣୀ ମତେ ପାଇ ଏ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ଯେଣୁ ତୁ ମୋର ନିଜ ଦାସ ତେଣୁ କହିଲି ଉପଦେଶ ଆଉ କହିବି ମୁହିଁ ତୋତେ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ଏକ ଚିତ୍ତେ ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଭାଗବତ କୃଷ୍ଣ ବଚନ ଏକାଦଶେ ଜୟ ବା ଉଦ୍ଧବେ ପ୍ରକାଶେ ସଜନେ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣ ପୁଟେ ତରିବ ସଂସାରୁ ନିକଟେ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे 12 अध्याय।